Aman sejahtera, nama saya Sakti Suhanan Laki Parameswaran. Nombor metrik saya adalah CN210131. Dalam kumpulan saya merupakan 4 ahli pelajar iaitu Iskandar, Dinesh, Jiwan dan ayah sekali Nur Hakimi. Tajuk kumpulan kami adalah Integral of Vector Valued Function. We can integrate vector valued function using the same techniques that we use to integrate scalar functions and parametric functions. When we integrate a vector valued function, we integrate the horizontal and vertical components separately. The result of integration will be a new vector valued function, or if we compute a definite integral, which is a new vector. These are the definite integral of a vector valued function. The definite integral of a RT on the interval AB is defined by this formula, and we can extend the fundamental theorem of calculus to vector valued function. If RT is continuous on AB, then RT dt equals to RB minus RA, where RT is any antiderivative of RT. Vector valued integrals obey the same linearity rules as the scalar valued integrals. Thank you. Hi, my name is Jivan Analiki Sadasivam and my metric number is CN210331 from section 2. In this, I'm going to explain about important nodes of vector valued function. First subtopic of this is antiderivatives of vector valued function. So, the vector valued function RT is called an antiderivative of the vector valued function RT. Whenever R inverse T it's equals to RT. In the component form, if RT equals to FT GT HT and RT equal to FT GT HT, then F inverse T, G inverse T, H inverse T equal to FT, GT and HT. Note that the vector function Ft plus C1, Gt plus C2, Ht plus C3 is also an antiderivative of Rt. The three scalar constants C1, C2, C3 produce one vector constant, so the most general antiderivative of Rt has the form Rt plus C, where C equal to C1, C2 and C3. Next, we continue with definite integral of a vector valued function. The definite integral of Rt on the interval AB is defined by integral Rt dt equal integral Ft gt ht dt equals to integral bracket open integral Ft dt gt dt and integral ht dt bracket close. We can extend the fundamental theorem of calculus to vector valued function. If Rt is continuous on AB, then integral Rt dt equals to Rb minus Ra, where Rt is an antiderivative of Rt. Finally, vector valued integrals obey the same linearity rules as scalar valued integrals. That's all from me. Thank you very much. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu mencari indefinite integral. Soalannya yang berbunyi 5 per T kuasa 2I tolak 4 set TJ. Okey, jadi kita akan tengoklah langkah-langkah untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, yang mula-mula sekali kita akan pecahkan fraction 5 per T kuasa 2, kita bawa naik ke atas. Jadi akan jadi 5 T negatif 2. Tolakkan dengan 4 T kuasa 1 per 2. Ini kerana set tadi kita telah hilangkan dan digantikan dengan kuasa 1 per 2. Okey, jadi kita akan integrate. So negatif 2 kita akan tambahkan dengan 1. Jadi 5 T negatif 1 perkan dengan kuasa yang ditambah iaitu negatif 1 tambahkan dengan C sub 1. Tolakkan dengan 4 darab 2 per 3 T kuasa 3 per 2 tambah dengan C sub 2. 3 per 2 kita dapat daripada 1 per 2 iaitu kita tambahkan dengan 1. Jadi dia akan dapat 3 per 2 dan
perkan dengan kuasa yang ditambah, dapat 3/2, tapi kita reciprocalkan nombor itu, kita terbalikkan dia akan jadi 2/3. Okey, jadi kita selesaikan soalan tu. Untuk 5t-1 per -1, kita t-1 tu kita positifkan balik, kita letakkan dia di bawah. So kita akan dapat -5 per t tambahkan dengan c sub 1 I tolakkan dengan 8/3, iaitu hasil darab 4 darab 2/3, dan t 3/2 tidak diubah, tambahkan dengan c sub 2j. Jadi jawapan akhir yang kita akan dapat di sini ialah -5 per t I tolakkan dengan 8/3 t kuasa 3/2j tambahkan dengan c. Okey, jadi itu jawapan akhir yang kita akan dapat. Sekian saja, terima kasih. Vector integration, matematik kejuruteraan 1, diberi satu persamaan which is 2ti cap plus 3t square j. Ada cap ni sebab dia vector and kita akan lihat benda tu sebagai function alpha. Okay, kita tengok dekat sini, vector r ni ialah integration of ini, function alpha ni, yang ni. So kita akan tulis sebagai integration of 2ti plus 3t square j. Jangan lupa cap plus ni dt ni, jangan lupa sebab dia integration. Okey, kalau kita tengok kan benda ni, dua benda ada I ada j. So kita boleh pecahkan. Kita akan tulis balik sebagai integration of 2i dt tambah integration of 3t square j dt. Jangan lupa cap sebab dia vector. Okey, kita tengok. Ini integration biasa. So macam mana? Integration biasa, power plus 1 bahagi power. So dia akan jadi 2t power 1 tambah 1. 2 bahagi power 2 tambah dengan integration ni 3t, 2 tambah 1, 3 bahagi power 3. Betul? Belum kena tambah c. Tambah c. Kenapa ada 2c? Sebab ada dua integration yang berbeza. Okay, kita tengok kat sini ada 2c yang so saya akan tulis sebagai c1, C2. Okay, setakat sampai sini faham? Okay, kita tengok. Benda sama. Boleh dipotong. Boleh dipotong. Sebab benda sama. So, kita tulis balik sebagai T kuasa 2 tambah dengan C1 tambah dengan T kuasa 3 tambah dengan C2. Setakat ni faham? Okay, kita teruskan. Okay, sebenarnya ni, T ni dia akan memegang value kepada kedudukan dia. Sebab kita tengok dekat sini andai kata T ni kosong, kosong kuasa 2 akan jadi kosong, plus C ada value C. So contohlah kita letak 3, kita letak kosong sini, kosong kuasa 2 sama dengan kosong. C ni kita jadikan 3. So 3 tambah kosong 3. So kita akan letak vektor, kita letak dalam dia kosong. So dia akan jadi T, kita gantikan dia. So dia akan jadi kosong tambah C1, ini pun sama, kosong tambah C2. Okey. So kita akan buat satu lagi. R kosong, kita tulis balik. Kosong tambah C, kita letak sebagai C3 lah tambah kosong tambah C4. Okey. Sebab kita nak cuba cari nilai dia. Okey, macam tadi kita tengok dekat sini T square tambah C1 ni ni saya akan rewrite balik sebagai T square tambah T kuasa 3 tambah C ni saya gabungkan C ni, jangan lupa error. Tu dia akan jadi C sama dengan C3 I cap tambah dengan C4 J cap, and this will be your final answer. Jangan jadikan kesusahan sebagai alasan, tapi jadikanlah kesusahan sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan. Renung-renungkan. Okay, hi everyone. So I'm going to explain about integers real life example. Okay, so this is a real life example, which is a refrigerator. So do you know that the optimal temperature in the freezer of a refrigerator is around -18 Celsius, is this part, and then in the another compartment is around 4 degrees Celsius, which is the below part of the freezer. Okay. So it is because different foodstuff require different temperature to keep them fresh for a long time. Okay, so
Note that a positive number such as a positive 4 degrees Celsius can be written without the positive sign. Okay, so the next slide we have two thermometers. So on the left, negative 18 degrees Celsius means it is 18 degree colder than the freezing point of water. So it can be written it is 18 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. If you say a 4 degrees Celsius means it is a 4 warmer than freezing point of water. It is a 4 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. So positive and negative number are used in many ways in our daily life. If you see in the first, this is an example of a situation in real life. So you see temperature, the first row. Positive represent above a reference point, then negative represent below the same reference point. See the second row, which is distance. If positive represent a direction to the right, then the negative represent a direction to the left. And the third row is receipt. If a positive represent money received and the negative represent money paid out. In conclusion, negative number represent opposite. So that's all.